শুক্রবার থেকে শুরু হলো পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানের কৃষ্ণসায়র প্রাঙ্গণে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষ্ণসায়র উৎসব কমিটির উদ্যোগে কৃষ্ণসায়র উৎসব কমিটির ব্যবস্থাপনায় কৃষ্ণসায়র উৎসব ফুল মেলা 2025-এর উদ্বোধন চলবে 12 জানুয়ারি পর্যন্ত। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি স্পিকার আশিস ব্যানার্জি, সাংসদ কীর্তি আজাদ, কৃষ্ণসায়র উৎসব কমিটির সভাপতি তথা বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক খোকন দাস, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শঙ্কর কুমার নাথ, বর্ধমান পুরসভা পুরপতি পরেশচন্দ্র সরকার, সমাজসেবী কাঞ্চন কাজী, তন্ময় সিংহ রায়, আইনজীবী স্বরাজ ঘোষ সহ বর্ধমান পুরসভার কাউন্সিলর বৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। জনপ্রিয় আইনজীবী মাননীয় শ্রী স্বরাজ ঘোষ মহোদয়কে সাদরে এবং আন্তরিকভাবে বরণ করে নিয়ে তার এই শুভ এবং সুন্দর মুহূর্তে আমরা তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। মাননীয় কীর্তি আজাদজি একটি শাল পরিয়ে দিয়ে তার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন আজকের অনুষ্ঠানের উদ্বোধক অধ্যাপক ডক্টর আশিস ব্যানার্জি মহোদয়কে। ফুলমেলা সম্পর্কে তো বলার কিছু নেই, মানুষের যে আবেগ, সে আবেগের পরিষ্কার একটা পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। আর এই যে মেলা, অনেকে বিদ্রুপ করেন খেলা মেলা ইত্যাদি কথা দিয়ে, কিন্তু এটা তো ঠিক যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মেলার যে আয়োজনগুলো করেছেন, স্বাভাবিকভাবে এখানে গরিব মানুষেরও একটা রুজি রোজগারের ব্যবস্থা হয়। শুধু এটাই নয়, এবং মেলা যেমন আমাদের আমি বলেছি দুটো আমাদের খিদে থাকে, একটা হচ্ছে পেটের খিদে আর একটা হচ্ছে মনের খিদে। এই মনের খিদে মেটাবার জন্য কিন্তু মেলার অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে। স্বাগত ভাষণ দেন উৎসব কমিটির আহ্বায়ক শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই কৃষ্ণসায়র উৎসব ফুল মেলা বর্ধমান শহরের মানুষের আবেগের মেলা, প্রাণের মেলা, মনের মেলা। এই মেলা দীর্ঘ 30 বছরের অধিক কাল ধরে হয়ে আসছে। মাঝখানে কিছু বছর কিছু সমস্যার জন্য এই মেলা হয়নি, কিন্তু একটা অত্যন্ত কঠিন সময় যে সঙ্গে বর্ধমান শহরের মানুষের কাছে তুলে দেওয়ার জন্য যিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন, আজকের এই মেলার যিনি সভাপতি, আমাদের বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক, বর্ধমান শহরের নয়নের মণি, বর্ধমান শহরের উন্নয়নের কাণ্ডারি আমাদের প্রিয় বিধায়ক, তিনি এই মেলাকে বছর 3 আগে আবার জাগিয়ে তুললেন। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে উৎসবের সূচনা করেন উদ্বোধক আশিস ব্যানার্জি সহ উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ। বুঝতে পারছি না এটা অ্যাকচুয়ালি কি। আমার মনে হয় এটা মানুষের মিলন মেলা। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন এক জায়গায় লিখেছিলেন, আমি এক্স্যাক্টলি কোথায় লিখেছিলাম আমার মনে নেই, আমি একবার পড়েছিলাম খুব শিগগির, যে মানুষ যখন একা থাকে में आए, देश दुनिया में खेले, 83 में विश्व कप जीते, उस विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया को हराया तब मजा आया, इंग्लैंड को हराया तो मजा आया, वेस्ट इंडीज को हराया तो मजा आया, श्रीलंका को हराया तो मजा आया, लेकिन पाकिस्तान को पीटने का जो मजा आया वो किसी दूसरी टीम को पीटने का नहीं है। खिलाड़ी का हृदय रखते हैं। अभी आदरणीय वाइस चांसलर साहब ने कहा कि कुछ मदद की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको स्पष्ट करता हूं वाइस चांसलर साहब कि हमसे जो कुछ बनेगा हम अपनी तरफ से विद्यार्थियों के लिए, आपके यूनिवर्सिटी के लिए कोई कमी नहीं होने देंगे, हम अपनी तरफ से पूरा काम करेंगे। वैसे विधायक जी आपके बहुत तेज हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं नेताजी। हमारे पास जो पैसा आता है उसमें हमको 7 विधानसभा में पैसा बांटना होता है। नेताजी बहुत प्यार से हमको इलिश माछ खिलाया, हमको चिंगड़ी बहुत पसंद है, मलाई चिंगड़ी खिलाया, सबको बांट के बोला 60-60 लाख रुपया देगा, और ये हमसे वर्धमान शहर के लिए 80 और 6 86 लाख रुपीज ले लिया 60 लाख की जगह। मेले का जो एक कॉन्सेप्ट है वो आज का नहीं है,
वो सदियों पुराना है। पहले लोग मेला में मिलते थे, अलग अलग अपने घर में सामान जो बनाते थे वो लाते थे, आदान प्रदान होता था। उस जमाने में पैसा ऐसा नहीं चलता था, उसको बार्टर सिस्टम बोलते थे। उसके बाद मेला का और स्वरूप बदला तो मेला में लोग आने लगे, फूल सब्जी सब बगने लगा। इस तरीके से स्वरूप बनता रहा और यह मेला समाज को एक साथ जोड़ता है। जैसे एक बगीचा में अलग अलग रंग का फूल होता है, अलग अलग उसका खुशबू होता है, लेकिन एक बगीचा में एक साथ शांति के साथ अपना खुशबू और अपना सुंदरता बिखेरता है। वही मेला का उद्देश्य है कि सभी लोग, सभी समाज के सभी जगह से आए हुए लोग एकत्रित हो, मेला में मिलें, फूल की तरह खिले, वैसी खुशबू दें। तो यह मेला बहुत अच्छा होता है और हर एक साल आयोजन, जब से ममता बंदोपाध्याय मुख्यमंत्री बनी है तब से यह मेले का आयोजन होना शुरू हुआ है। और केवल ये मेला नहीं, अनेकों मेले हैं, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप का है, चाहे फूल का मेला है, चाहे MSME का है, जहाँ पर लोग अपना गांव घर में जो अलग अलग काम करते हैं उसको बनाते हैं, या खादी का मेला है। तो यह ममता बंदोपाध्याय जब से मुख्यमंत्री बनी है उन्होंने इस मेलाओं को शुरू किया है कि हम लोग सभी एक साथ मिल सकें और फूल की तरह रंग बिखेर सकें और खुशबू दे सकें। পূর্ব বর্ধমান থেকে রাজীব মন্ডলের রিপোর্ট, আনন্দ বার্তা।